تو پہلے انہوں نے 2 ماہ کے اندر کہا کہ دے دیجیے گا، پھر 3 ماہ کا ایکسٹینشن دی، اور اب 17 اپریل تک ہمیں وہ پیسے ادا کرنے ہیں۔ اور یو اے ای نے جب اس دفعہ ہمیں یاد دہانی کروائی ہے تو ہم نے کہا سر ہم آپ کے پیسے ادا کر دیتے ہیں۔ بہرحال ان پیسوں کا دھیان سعودیہ کو بھی کرنا چاہیے، جس کے اندر امن لانے کے لیے اور جس کے دفاع کے لیے ہم خطے کے اندر اس وقت بھاگتے پھر رہے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا دھیان تو کرنا چاہیے نا جی، پرامن دھیان تو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے، اصولی طور پہ تو یہی تھا کہ ہم سعودیہ سے پکڑ کے یو اے ای کو ادا کر دیتے، لیکن اصولی طور پہ تو یہ سعودی عرب کو دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں دیا۔ پاکستان اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے یہ ادائیگی کر دے گا۔ دوستو ایکچولی یو اے ای نے مانگے ہیں اپنے $2 بلین پرکیو سے، اور پرکیو کو کہہ دیا ہے کہ واپس کرو ہمارے پیسے۔ اب اس پٹواری، یہ لاہوری پٹواری کہہ رہا ہے، لاجک دیکھو اس بندے کا، کہ سعودی کو پے کرنا ہوگا۔ ابھی کون سا ایگریمنٹ کیا ہے؟ انٹرنیشنل ایگریمنٹ اگر کیا ہوگا اور سعودی نے ضمانت دیا ہوتا تو پھر ہم مانتے کہ ہاں چل سعودی پے کرے، لیکن یہاں پر تو نہ کوئی ضمانت کی بات ہوئی ہے، نہ ہوئی کوئی مسئلہ پڑا ہے وہاں پر۔ یو اے ای اپنے پیسے مانگ رہے ہیں اور یہ لاہوری پٹواری آیا اور کہہ رہا ہے کہ سعودی کو دینا ہوگا۔ ابے حرامیوں، اوقات میں رہو اپنے۔ یہی 3 دیش ہے، چائنا، یو اے ای اور اس کے ساتھ سعودی اور آئی ایم ایف۔ ان تینوں دیشوں سے نا ایک سے لے کر دوسرے کو دے رہے ہیں۔ اب تو چائنا بھی پیسے مانگ رہے ہیں۔ اب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی تو بہت زیادہ غصہ ہے پاکستان پر، سعودی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پیسے بھی دے دو۔ اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کٹورا شریف ہے، ہر ایک جگہ جاتا ہے وہاں پر اور بھی قرضہ لے رہا ہے۔ ہر ایک پاکستانی پر 3 لاکھ سے زیادہ قرضہ ہے۔ اگر آج ایک بچہ پیدا ہو جائے یا آج پیدا ہوا ہو تو ان پر بھی 3 لاکھ کا قرضہ ہے، پیدا ہوتے ہی 3 لاکھ کا قرضہ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نا جذبے والے قوم، نمبر 1، ہم ٹکر دیں گے ساری دنیا کو، ساری دنیا ایک سائڈ پر اور ہم ہوں گے دوسرے سائڈ پر۔ یہ اپنے اوقات میں کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ اچھا، ایک اور نیوز بھی آیا ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی خود ہی ایک ٹرانسجینڈر ہے، کیا ہے، اس نے کہا ہے، ویڈیو بھی لگاتا ہوں آپ دیکھو کیا کہتی ہے وہ۔ 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. So I don't think that anybody is straight in Pakistan. They don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is an open secret. Nobody is straight in Pakistan. So I did not worry a lot about my sexuality. Like I knew that this. تو دوستو آپ لوگوں نے کلپ دیکھا، 80% گے ہے پاکستانی اور 20% بی سیکشول۔ اب ایک کام ہو سکتا ہے پٹواری، اس پٹواری یہ پہلے پٹواری کو جواب دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ پے کر سکتے ہو، یہی طریقہ بچا ہے اور کوئی طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اس طریقے سے جس طرح اس خزیزہ نے کہہ دیا ہے، اس مہیلا نے کہہ دیا، اب پتہ نہیں کہ اس کو مہیلا کہہ دے یا کیا کہہ دے، لیکن جس طرح اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان کے 80% لوگ گے ہے اور 20% بی سیکشول ہے، تو ان کے حساب سے یہ لوگ پے کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی بتاؤ، اس نے تو یہ کلیئر نہیں کیا کہ اب شہباز شریف کیا ہے، وہ گے ہے، بی سیکشول ہے، اسی طرح عاصم منیر کیا ہے، مریم نواز کیا ہے، سب کے بارے میں بات کہہ دو نا، یہ تو کلیئر نہیں کیا۔ لیکن جو پاکستانی کہہ رہے ہیں اور جو امیدیں کر رہے ہیں سعودی سے کہ اب سعودی ہمارے پیسے دیں گے $2 بلین کا، اب پاکستان تو کہتا ہے کہ ہم پے کریں گے۔ وہ پے کہاں سے کریں گے؟ ایک لون کے لیے دوسرا لون لو تاکہ لون چکا جائے۔ یہ پاکستانی کی فطرت میں یہی ہے کہ ان کو پیسے اگر کسی نے دیا تو کہہ دیا کہ یہی نا، یہ اسی طرح ہی یہ لوگوں کی ساری زندگی گزر گئی ہے۔ افغانستان میں جب سوویت یونین آیا تھا اس ٹائم پر امریکہ ڈالر دے رہا تھا، پیسے دے رہے تھے۔ پھر سے نیٹو آ رہی تھی، امریکہ آ رہی تھی افغانستان، پھر مشرف کو پیسے دیتے تھے۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ تو بس خیرات ہے، پیسے آ رہے ہیں۔ اس لوگوں کا لینے کا بہت پرانی کہانی ہے، لیکن دینے کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ صرف اس طرح کر سکتے ہیں، اس طرح کبھی بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان لوگوں کی فطرت میں ہے۔ بیکاری، ون سے بیکاری
ऑलवेज बेकारी। अब जब हमारा एबी क्रिकेनफो वाला कहता है कि समझ ही नहीं आता कि लोन पे कौम है या कौम पे लोन है, ये है बेकारियों की औकात। फिर हर एक बात में, अगर आप स्पोर्ट देखो, पॉलिटिक्स देखो, हर एक चीज में हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, इंडिया साजिश कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, यही बात। वहां पर कटोरे ने ये भी अनाउंस किया है कि वो 2 महीनों की जो सैलरी थी, वो जो अब वो 6 महीने की होगी, 6 महीनों की सैलरी नहीं दी जाएगी। और कई बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें की, बहुत ज्यादा अपने औकात के मुताबिक ही बातें कर दे, और कह दिया बातों में इनडायरेक्टली कह दिया कि हम नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी जाए वहां पर हम भीख मांगेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, आएंगे, आप लोगों को फिर से वापस देंगे। कर्जे पर कर्जा, एक कर्जे को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्जा लेना होगा। ये है औकात पाकिस्तानियों की। फिर बात हर एक जगह में ये पीस करना चाहते हैं, ईरान और यूएस और इसराइल के बीच ये पीस करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, बातें बड़ी बड़ी, बहुत ज्यादा वो है, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। यही सिस्टम चल रहा है पाकिस्तानियों के अंदर। वहां पर गधों पर बैठे हैं, कहता है कि ऑयल ना, पेट्रोल कीमत हो गई है, डीजल कीमत हो गई है, तो गधों पर बैठे हैं कि ये हमारी सवारी बन गई है आज से। और आते हैं फिर इनका DGISPR, इनका आसिम मुनीर और शहबाज कटोरा, मरियम तो अलग सी चीज है भाई। इन लोगों की बातें, फिर इनमें इनके बीच कभी कभी बिल्लो रानी भी आती है, बिल्लो रानी की बातें, बिल्लो रानी की वार्निंग्स, उनके ऊपर आ जाओ, इनका चरसी ख्वाजा आसिफ, और फिर उनका नशेड़ा जरदारी। ये इतने हरामी लोग हैं कि अपने लोगों को, यही पाकिस्तान के आर्मी के साथ इतने पैसे हैं कि सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, खुद ही पाकिस्तानी पटवारी, लाहौरी पंजाबी से लेकर गूखां और वो लोग जो पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं बलोच से, सबको पता है कि ये लोगों के साथ इतने पैसे हैं कि सब मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो तो इनके पैसे हैं। कर्ज अगर होगा तो हर एक पाकिस्तानी पर होगा, और अगर भीख मांगी जाई तो वो भीख भी पहले जाती है पाकिस्तानी आर्मी को, फिर जाती है वो जो दहशतगर्दों वाली ग्रुप्स है उन पर बांटी जाती है, और फिर जब 1-2 रुपया बच गया तो वो ना गरीबों को दे दो, और फिर कहानी बना दो कि हम जैसे मुखलिस लोग, हम जैसे ईमानदार लोग। भाई, जिस बंदे ने, जिस पॉलिटिशियंस ने मीडिया में आकर बहुत ज्यादा इंशाल्लाह कह दिया, उस पर भरोसा ही मत करो। मैं मुस्लिम हूं, रिस्पेक्ट, प्राउड मुस्लिम हूं, लेकिन ये जो भी मैंने देखा है, यूरोप में देखा है, जो भी बंदा, जो भी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इंशाल्लाह और माशाल्लाह कहता है, समझो कि वो चूना लगा रहा है। इसने माशाल्लाह और इंशाल्लाह कह करना अपने लोगों को चूना लगा दिया और कह दिया कि आपका बेड़ा जितना गर्क था वो तो कम है, अब हम करेंगे एक्चुअल में गर्क आपका बेड़ा। इतना बेड़ा आपका गर्क करेंगे कि कमर टूट नहीं, कमर चकनाचूर हो जाएगी। और यही काम कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी। जलील लोगों पर और भी बुरा हालत देखना चाहते हैं, जलील लोगों पर और भी बुरा हालत आनी चाहिए, और दुआ तो हमारी हमेशा है कि आपकी जलालत ऐसी ही आसमां को छुए। फिर आते हैं कहानी और बातें, पावर की जब आती है तो ये लोग कितने वाह, और फिर पटवारी आता है कि हमारे लोन को सऊदी को चुकाना होगा। तो दोस्तों, आप भी इस लोन के बारे में, और 80% पाकिस्तानी जो गे है और 20% जो क्या है बीसेक्सुअल, उसके बारे में लिख दो। ये थी हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लास्ट में ही कहेंगे जय हिंद, जय अफगानिस्तान, बाय बाय।